Good day and happy Monday morning sa tanan, no? So, another day, another videos, and I hope you like my videos. And these videos, no, gusto na ko nga naamoy mahibalan sa akong mga videos, naamoy mga katunan, bisag ginagmay lang. But today, I wanna greet all birthday celebrant and sa atong mga nanarbaho, patulog sa ilang trabahoan. Have a good travel, and sa mga nag-business, have a good day to our business, more client to come. And this day, I would like to share to you, fam, no, about what is kung sa gandang maayong butang para gyud duol ka sa Ginoo. And unsaon jud nimo aron maduol ka sa Ginoo, unsay buhaton nimo para maduol ka sa Ginoo. Kanang in this life there sa to sa kuan, there sa kalibutan, ang bago ka maduol sa isa ka maayo nga tao, or sa mayor ba yan, sa mga congressman or governor or something nga ilado nga mga tao, you need a connection Ginhang nag-connection nato nga duol-duol pud sa iya para dito ka mo tap aron maduol ka na ma-refer ka dito sa iya. Mao na yung mga strategize diri sa ato sa kalibutan nga kung gusto jud ka mas makaduol sa isa ka ilado nga tao or sa naa sa katungdanan nga dako nga tao. But in spiritual, before you going to the Father, before ka moadto sa Amahan, di ba nag-ingon sa pulong sa Ginoo nga si Jesus, about Jesus, ana si Jesus sa iyang bersikulo nga ako ang dalan ug ang kamatuoran, walay makaadto sa Amahan kung dili magikan kanako, kung dili mo agi kanako. Amen. Ngunang dili ta ka diretso sa Amahan kung dili ta mag-agi kan Jesus. So mostly mo ni wala po nila na uba na sabtan ba nga nagtuo sila nga na daw actually we have a one God, that tulo ka persona, nasa persona, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. But before you going to the Father, kinahanglan jud ka mo agi kang Jesus. And before you going to Jesus, maduol ka sa ang Jesus, gikinahanglan moagi ka sa balang espiritu. And now, paano ka moduol kang Jesus kung ang balang espiritu wala sa imo? Unsa may buhaton nimo para ang balaang espiritu manaa sa imuha aron makaduol ka kang Jesus? Mao ni buhaton nato. Kinahanglan nato i-characterize ang about sa bunga sa balaang espiritu. Unsa may bunga sa balaang espiritu? Ana dito ang love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, self-control. So pato isa. Basta ang 9 fruit of the Holy Spirit, nga kung gusto nimo nga naa sa imong balang espiritu, katong siyam ka bunga, kinahanglan mao toy imong batunan, mao toy imong kinabuhi. Kay dili magpuyo ang balang espiritu kung naay isa ni adto wala sa imo. May ka gugma, may ka na kay love, na kay joy, pero wala kay patience. Sige kag yaw-yaw. Full self-control, wala kay self-control, dali ra ka masuko. So it means wala gihapon sa imo ang balang espiritu. So gikinahanglan ang imong kasing-kasing is purity. Kay ang purity, kung purity na ang imong kasing-kasing, ayha na mo abot ang balang espiritu. If naa na si mo ang balang espiritu, you can be directly going to Jesus. Nga na nakuha na nimo si Jesus, kina naman si mo ang balang espiritu. So wala na di na madugay makaduol ka sa Amahan. But we have a one God, but the only name is Jesus. Jesus, God the Father, Son, Jesus,
the Holy Spirit also Jesus. Why? Diri sa atos kinabuhi, ako nahimo kong anak, nahimo kong amahan, pero aduna kay espiritu. Inaanar gihapon ba? Pero isa ra ko katao. Isa ra ko. Pero na ako isip anak, isip pud ko amahan, ug aduna pud espiritu. Ay isa ra ka katao, pero na ako'y tulo ka bahin. Mo nang dapat kinahanglan jud kita magbaton jud ta og pagtuon sa pulong sa Ginoo. Dili lang ingon nga maminaw lang ta sa mga tao nga uy magialamon man na sila, hawd man na sila mo kun naayo man sila, mao ning tinuod, mao ning tama, mao ning iyang istorya tinuod na diha ko mukduol. No, kinahanglan magbaton ka og kaalam o kahibalo gikan jud sa imong pagtuon. Kung eskwela ka og teacher niya igoro ka maminaw, dili ka gatuon unsaon pag as a teacher, di gihapon ka may mong teacher. Kung nagikinahanglan tun-an jud nimo ang pulong sa Ginoo. Saan man basa pulong sa Ginoo. Ang uban gani mag-research, but the way you think, kinahanglan jud nimo buhaton ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Joshua 1 verse 8 nag-ingon nga kinahanglan pagatun-an nimo ang pulong sa Ginoo adlaw ug gabi. Kay aron ikaw alam na kay kaalam. Amen. So adto lang no, I hope nga nakoy gamay nahatag nga idea sa inyo, and I pray and I declare and I decree this day will be abundant to your life, to your business, amen, to your job and to your family. And I declare that no weapon forms against you, against your family, against your blood, against your relatives, even your finances, no? Ang Ginoo magabubo sa iyang mga panalangin sa imo. Basta kato lang batuna kanunay ang anaa ang balang espiritu sa imo. The 9 fruit of the Holy Spirit. In Jesus' name. Salamat og kato lang. Have a good day. Thank you and God bless us all.